ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚ ತೆಲುಗುಲಿ ಸುಮಾ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಂದೆರಡು ಕನ್ನಡ ಪದ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದವಳು ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ರಶ್ಮಿಕಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ. ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. 11:15ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು 1:15ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಒಂದು 200 ಜನ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಟೀಮು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. First of all, I'm extremely sorry. నాకు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. We've come on a flight, private flight, and private flight ఏంటంటే fog ఉండటం వల్ల it didn't take off. So I don't want to hurt anybody. Extremely sorry. I didn't even know that the program has got shuffled. ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నారు. I'd like to apologize to the entire media for keeping you waiting for so long. Okay? Thank you very much. Sorry. Okay? Thank you. Sir, సారీ చెప్పడంలో మనిషి పెరుగుతాడు కానీ తగ్గడు, అది నాకు తెలుసు. థ్యాంక్ యూ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. మీకు లేకపోయినా కూడా నాకు ఉంటుంది. ఓకే, పాప ఇంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా. ఐ రెస్పెక్ట్ టైం. ఇట్స్ గుడ్ యూ టోల్డ్ మీ. నో ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರವಿ, ETV ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇದು ದಂತಚೋರ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? This film is about, it's in a Sandalwood's backdrop, but it's a total fictional story. It's just about a fictional story about a character of Pushpa. That's all. Sir, Maltesh Teginanta TV9 Kannadadinda. Yesterday in Chennai, DSP told that you will get a national award for this movie. So what's your comments on that, sir? Sir, he's my friend and he said, I wish that you get a national award. He didn't say you will get. It's very nice of him to say it. It is something what people have to say. It's not something what I can say about myself. Thank you. Sir, Allu Arjun sir, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕತೆ ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸರ್? ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣನೇ ಈ ಕತೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? తెలుగులోనే చెప్పండి, పర్వాలేదు. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್? Sir, in Karnataka, you will get a gross collections more all over movies. So how much you will expect and how you are feeling about this? Sir, to be very honest, I always look at how people are liking the film, but I am not the right person. Trust me, I just only care if people have liked the film. Did Karnataka people like the film? Did Malayali people like the film? Did Telugu people? Did Tamil people? Did North Indians? Other papa, but it's genuinely, I don't know the figures also, to be honest. ಅಲೋಜನ್ ಸರ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಪುಷ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು? It's a very difficult film to shoot. It is the most toughest film that I've shot till date. Because in the forest you will not have a lot of facilities, like you need to give accommodation for 200 to 250 people. It's not available in such a remote location, so all the logistics of petrol bunk, car, vehicles,
It was very difficult to shoot in this kind of film, and I think all credits to the producers, Maitri Films. They pulled it off very well and they kept us in a very comfortable zone. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ರಂಗಸ್ಥಳಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ? అందరూ ఏదో టైంలో కొత్తది ట్రై చేయాలి కదా, ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం కదా. సో మీ అండ్ సుకుమార్ గారు వెన్ ఎవర్ వి స్పోక్, ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆయన ఎప్పుడే ఒకటే మాట అనేవారు, డార్లింగ్ మన ఇద్దరం కలిసి చేస్తే మాత్రం చాలా కొత్త సినిమా చేయాలి, చాలా డిఫరెంట్ సినిమా చేయాలి, నేను ఎప్పుడు చూసేలాగా నేను ప్రెజెంట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, వేరేలా ప్రెజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అందుకు నేను ఇలాంటి సినిమా ఎత్తుకున్నానని. ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ సుకుమార్ గారు ఐడియా, అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ దిస్ కైండ్ ಆಫ್ ಅ ಲುಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸತೀಶ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲುಗು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ఇది బిఫోర్ తను మాట్లాడే ముందు నేను చెప్తా, పాపం తన కన్నడ డబ్బింగ్ చెప్తా అన్నారు. బట్ ఈ ఒక్క సినిమాకి ఏంటంటే ఎలాగైనా సినిమా December 17th రావాలని వీ వర్ షూటింగ్ టిల్ ఆల్మోస్ట్ 8th or 9th of the film. సో తన స్టార్ట్ చేయటమే తెలుగు డబ్బింగ్ స్టార్ట్ చేసాం, ఎందుకంటే తను ఒరిజినల్గా అందులో చెప్పింది కాబట్టి. వీ వాంటెడ్ టు గివ్ హర్ టైమ్ ఫర్, తన పాప అడిగింది, షీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ డబ్బింగ్, బట్ వీ సెడ్ నో, ఎడిటింగ్కి వీ నీడ్ యూ టు డబ్ ఫర్ ద తెలుగు వర్షన్ ఫస్ట్. టెక్నికలీ తెలుగు వర్షన్ హ్యాస్ టు బి ఫినిష్డ్, ఓన్లీ దెన్ కన్నడ వర్షన్ కెన్ బి డన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెన్ షీ ఫినిష్ తెలుగు డబ్బింగ్, వీ డెంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ కన్నడ డబ్బింగ్. అది బట్ షీల్ టెల్ ఇట్ ఇన్ హర్ ఓన్ వర్డ్ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಸುಕ್ಕು ಸರ್ ಬಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟುಕ್ 3-4 ಡೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಬ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ. So there was no time, and also sir ಹೇಳಿದಂಗೆ it is, we were shooting till 8th or 9th literally, so there was no time, but second half I'll dub. Okay, ಧನಂಜಯ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇರೋಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್. ಈಗ ನೀವು ಡಾಲಿನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಜಾಲಿ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 250 crores ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್? Sir, after a long time, I'm very happy that this is one of the biggest film coming from South India, and we're representing the whole of South. It is not just about Telugu, oka Tamil, oka Kannada no kaadu. In South itself, this is one of the biggest films, and we're representing the whole South. And I hope, because this is just not a film, tomorrow this film does very well, we're giving a message to the whole South and the whole country that the entire South Indian cinema is flourishing very, very well. So it is very important, more than for me personally, I'm looking at as an industry, for all of us, it will be a big bright hope, and we'll be telling a big message to the entire country that South cinema is doing very well. People have come back to the theatres and they're flourishing, and I'm very positive that people will come to theatres and we'll all have a good time after a very long time. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನು? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ 1 year ಆದಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಡಿ ಗ್ಲಾಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. whatever the roles which I find are interesting, I'm doing, and ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಒಂದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 3 ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ఒక్కొక్క రీజన్ ఇస్తారు. ఐ విల్ ఆస్క్ రష్మి టు గివ్ వన్ రీజన్, ధనుంజయ్ విల్ గివ్ రీజన్, ఐ విల్ గివ్ వన్ రీజన్ వై యూ హావ్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಿ ಸಾಮಿ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. So anyways, thank you so much, sir. Thank you. And last, please watch it for me. Yes. Thank you. Yes, definitely. Thank you.